Sunod na lang sila. Isa may ganda ka ng kwarta. Sige. Lumpia makulog sa ama mong kulog eh. Kasi magkontra. Dri. Alik man. Sige, lumpia makulog Ready? 1, 2, 3, go. Solo. Panatang makabayan. Sige, ready? 1, 2, 3, go. Look. Panani. Look. Sige, waiting na sir. Ready? Ready? Lawa na. Basta nga naringdugan. Kung lang bata. So, sa rekamote ganti. Kita mo sa kilo na. Ready? Ready? 1, 2, 3. Wala pa gani. Ready? 1, 2, 3, go. Bato. Taro. Ready? 1, 2, 3, go. Bato, break. Antibiote. Kambal sa tek. Okay, last two standing. Ano naman palakpakan, be? 97. 97. Bulan 3 pesos para 100. Sige, ready? Kasi nailong-long atong 3 pesos, no? Sige, ready? Last na lang, ha? Last para naman. Sir, napakayo ka chance.